Medium White Star Episode 3 숨겨진 유산 그리고 첫 번째 공격 저택 일부에서 울린 경보음 경비들이 무전기로 소리치며 분주하게 움직였다. 일각 CCTV 차단 누군가 전파를 끌어냈습니다. 무장 차량 2대 북문 200m 접근 하리는 공포에 질렸고 본능적으로 아버지의 옷자락을 붙잡았다. 아빠, 이게 도대체 뭐래요? 도한 회장은 그녀의 손을 잡은 채 서둘러 집 안쪽으로 이동했다. 일단 안전실로 가자. 하지만 하리나 도한의 목소리가 낮고 강했다. 지금은 설명할 시간이 없다. 그 말 속에 단단한 책임과 두려움이 동시에 담겨 있었다. 안전실에 들어서자 무거운 철문이 내려갔다. 두꺼운 방음벽, 숨겨진 모니터, 암호로 잠기는 금고들이 줄지어 있었다. 하리는 숨을 헐떡이며 말했다. 이런 사람들이 아빠를 공격해요? 도한은 모니터를 보다가 천천히 눈을 감았다. 내게 말해야 할 때가 온 것 같구나. 그리고 그는 금고에서 오래된 서류철 하나를 꺼냈다. 금빛 마킹이 적힌 봉투, 유산 승계인 번호 01, 하나린. 하리는 그 글자를 보고 말을 잃었다. 이게 뭐래요? 너는 내 유일한 법적 상속자다. 그리고 내 엄마가 남긴 유산도 있다. 엄마가요? 어떤? 그때 보안 의원이 급히 뛰어들어왔다. 회장님, 차량 2대 중 하나가 진입로를 강제로 돌파하려고 합니다. 하린의 심장이 멎을 것 같았다. 제가 이 공격 대상이 돼요. 저는 평범하게 살았어요. 엄마와 그냥 둘이서. 도한은 그녀의 손을 꼭 잡았다. 그래서 내 엄마가 널 숨긴 거다. 저를 숨겨야 했는데요. 잠시 후 도한은 봉투에서 한 장의 문서를 꺼냈다. 주식 31%. 하나린 앞으로 일걸 상속. 내가 우리 그룹의 절대 지분을 가지고 있다. 그러니 너는 가장 먼저 노려지는 사람이야. 하리는 숨이 턱 막혔다. 31%? 그게 뭘 의미하는지 몰라도 목숨을 노릴 정도의 힘이라는 건 알 수 있었다. 도한이 말을 이었다. 그리고 너를 노리는 사람은 단 한 명이다. 바로 그 순간 거대한 폭발음이 저택을 흔들었다. 모니터 화면이 흔들리고 먼지가 떨어졌다. 회장님, 일각 방호벽 일부가 터졌습니다. 하리는 비명을 지를 뻔했다. 공포보다 더 크게 치밀어 오르는 감정이 있었다. 누가 그러는 건데요? 도한의 눈빛은 냉철했고 지독하게 슬펐다. 하리나, 그 사람은 내가 절대 만나선 안 될 사람이다. 누군데요? 잠시의 정적, 그리고 낮고 두려운 목소리로 진서 그룹이다. 도한이 말을 마치기도 전에 안전실 모니터에 검은 장갑을 낀 남자들이 나타났다. 일각의 방호벽을 폭파한 사람들이었다. 하린의 손이 떨렸다. 아빠, 우리 죽는 건 아니죠? 도한은 그녀의 손등을 감싸며 말했다. 아니다. 널 지켜주기 위해 나는 여기까지 왔다. 그리고 그는 안전실 벽면을 눌렀다. 철문이 열리며 숨겨진 비밀 통로가 나타났다. 하리나, 일단 나와 함께 이동하자. 하지만 그때 비서 은서가 숨가쁘게 뛰어들어왔다. 회장님, 방호 라인이 오래 못 버팁니다. 지금 일부 지원은 딱 5분. 하리는 은서를 바라보았다. 도한을 지키기 위해 오랫동안 쌓은 눈빛이었다. 하린 씨. 은서가 말을 이었다. 이 공격은 테스트입니다. 테스트. 진서 쪽은 아직 당신이 상속자라는 사실을 온전히 확신하지 못하고 있어요. 지금은 껍데기를 두드리는 정도죠. 하리는 소름이 돋았다. 그럼 진짜 공격은? 은서가 고개를 끄덕였다. 아직 시작도 안 했습니다. 밖에서는 계속 폭발음과 총성 같은 소리가 들렸다. 하리는 상속자라는 사실보다 지금 살아남을 수 있을지가 더 두려웠다. 도한은 그녀의 어깨에 손을 얹었다. 하리나, 정신 똑바로 차려라. 그리고 이어 말했다. 너는 엄마가 지켜낸 마지막 희망이다. 그 말 속에는 상상도 못한 비밀이 숨어 있었다. United States English, Character Full Episode 3. The alarm blared outside the mansion.
Guards rushed around, shouting into their radios. Outer CCTV disabled. Someone jammed the signals. 2 armed vehicles approaching the north gate. 200 meters out. Heron clutched her father's coat instinctively, panic gripping her chest. Dad, what is happening? Chairman Do-hyun held her hand firmly and hurried deeper into the mansion. First, we need to get to the safe room. But... Heron. His voice was low and commanding, carrying both fear and a heavy sense of responsibility. Now is not the time for explanations. Once inside the safe room, a heavy steel door descended. Thick soundproof walls, hidden monitors, and a row of safes secured by codes lined the room. Heron panted. Why are people attacking you? Do-hyun gazed at the monitors and slowly closed his eyes. I think it's time you know the truth. He pulled out an old file from a safe, an envelope marked in gold. Inheritance successor number 01, Han Heron. Heron froze, staring at the words. What does this mean? You are my sole legal heir. And the inheritance your mother left behind is also yours. Mom. What kind of? A security officer rushed in, urgency in his voice. Chairman. One of the 2 vehicles is trying to force through the entrance. Heron's heart nearly stopped. Why am I a target? I've lived normally. Just with my mother. That's exactly why your mother hid you. Why did she need to hide me? Do-hyun pulled out a document from the envelope. 31% shares, transferred to Han Heron. You hold 31% of our group's shares. Which makes you the first person to be targeted. Heron's breath caught. She didn't fully understand the percentage, but she knew it carried deadly power. And the person targeting you is. At that very moment, a loud explosion shook the mansion. The monitor screens wobbled, dust falling from the ceiling. Chairman. Part of the outer wall has been breached. Heron nearly screamed. Fear surged alongside overwhelming emotion. Who is doing this? Do-hyun's eyes were cold yet filled with sorrow. Heron. That person is someone you must never meet. Who? A moment of silence. Then, a low, trembling voice. The Jinseo Group. Before Do-hyun could finish, men in black gloves appeared on the safe room monitors. The same ones who had blown through the outer wall. Heron's hands trembled. Dad, we're not going to die, right? Do-hyun covered her hand with his. No. I came this far to protect you. He pressed a panel on the safe room wall. A hidden passage opened. Heron, come with me. At that moment, his secretary Yunseo ran in, breathless. Chairman. The defensive line won't hold much longer. External support will arrive. In just 5 minutes. Heron looked at Yunseo. Her eyes reflected the struggle she had endured to protect Do-hyun. Heron. Yunseo continued, this attack is only a test. A test. Jinseo is not yet fully convinced that you are the heir. This is merely probing the surface. Heron shivered. So, the real attack? Yunseo nodded. It hasn't even started. Outside, explosions and gunfire continued. Heron feared more for survival than for the truth of her inheritance. Do-hyun placed his hand on her shoulder. Heron, focus. You are the last hope your mother protected. The words carried a hidden secret beyond imagination. The battle for the hidden inheritance had only just begun. Chinese Character for Episode 3 隐藏的遗产与首次袭击，继承者的秘密引发财阀家族大战，警报声在豪宅外响起，保安们慌忙地用对讲机呼喊着，外围监控被切断，有人干扰了信号，2辆武装车辆正以200米的距离接近北门。哈林恐惧万分，本能地抓住父亲的衣角，爸爸，这到底是怎么回事？都贤会长紧握他的手，快速向屋内移动，先去安全室。但是哈林，他的声音低沉而有力，既有恐惧
也带着沉重的责任感。现在不是解释的时候。进入安全室后，一扇厚重的钢门缓缓落下，厚厚的隔音墙、隐藏的监控屏以及排列整齐的密码保险箱。哈林喘着气说道：“为什么有人要攻击爸爸？”都贤盯着监控屏，缓缓闭上眼睛。我想，是时候告诉你真相了。他从保险箱中取出一份旧档案，封口上有金色标记，遗产继承人编号01，韩哈林。哈林看着字样，愣住了。这是什么意思？你是我唯一的合法继承人，而且你母亲留下的遗产也属于你。妈妈什么样的？这时，保安急匆匆地跑进来。会长，2辆车辆中有1辆正试图强行闯入。哈林的心几乎停跳。我为什么会成为目标？我过着普通生活，只是和妈妈。这正是你母亲隐藏你的原因。为什么她必须隐藏我？都贤从信封里取出一份文件，31%股份，统一转给韩哈林。你掌握着我们集团31%的股份，所以你成为第一个被盯上的人。哈林的呼吸骤停，他不完全明白数字的含义，但知道这意味着致命的权利。而盯上你的人是……此时，一声巨响震动了豪宅，监控屏晃动，灰尘从天花板落下。会长，外围防护墙部分被炸开。哈林几乎尖叫，恐惧与激动交织。是谁干的？都贤的眼神冷峻而悲伤。哈林，那个人是你绝不能见的人。谁？短暂的静默，低沉而颤抖的声音传来：真瑞集团。都贤话音未落，安全室监控屏上出现戴黑手套的男人，正是炸毁外围防护墙的人。哈林的双手颤抖：爸爸，我们不会死吧？都贤握住他的手：不会，我是为了保护你才来到这里。他按下安全室墙上的按钮，一条隐藏通道显现。哈林，跟我来。就在此时，秘书恩叔气喘吁吁地冲进来：会长，防线撑不久了，外部支援只有5分钟。哈林看向恩叔，他的眼神中透露出为保护都贤而长期奋斗的坚定。哈林，恩叔继续说道：这次攻击只是测试，真瑞集团还未完全确定你是继承人，这只是探查。哈林起了鸡皮疙瘩。那真正的攻击呢？恩叔点头：还没开始。外面爆炸声和枪声持续。哈林比起遗产的真相，更害怕能否生存下来。都贤将手搭在他肩上：哈林，振作，你是你母亲守护的最後希望。这句话中隐藏着无法想象的秘密，隐藏遗产的战斗才刚刚开始。Japanese Episode 3 Shareta遗产的最初の時期，相续人の秘密が採伐，战争の火がを切る。好地の外で情報が明理上いた。警備員たちは無線で叫びながら、正しく聞こえていた。の CCTV が遮断されました。水化が電波を妨害しています。2体、北門に200接近。ハリンは恐怖的が引致し、一夫の死を負った。夫さん、E.T. これは何ですか？土俵会場はびぬのそを終わり、移動内へと移動した。安全室へ進行。でも、ハリン、土俵の損は低くかった。說明する時間がない。その屋根には、と恐怖が同時に埋められていた。安全室によると、一定のフェイがされた。後位放映被印されたモニター。でかい人口が並んでいた。ハリンは死を照らしながらやった。どうしてこんな人たちがお父さんを攻撃するのですか？土俵はモニターを全め、ゆっくりともうびじた。順には死死が来たようだ。そして、人口から急速地落ちる出した。金色の印が压された風筒。遺產承繼者番号。01。ハリン。ハリンはその文字を全て読みを知った。これは、ハスの唯一の法的相續人だ。そして、純の無が産した遺產もある。が、どんな？その時、警備員が自意で中継運できた。会場、2体の車両のうち1体が進入路を強行突破しようとしています。ハリンの心臓始まりそうだった。がどうして攻撃對象に
putonimuraしていたのに、もとあるんだけで。土俵はビヌの差をしっかり割った。順のもは順をインしたのだ。どうして通をインしびようがあったんですか？しばらくして、土俵はファントンからいい目の数例をチリチュした。31%。ハリンにこしゃんし。は、我がグループの绝对的那主を支持。順は、10ある人物だ。ハリンはしよいんだ。31%。そのゆえハワンチェンには理解できなくても、10あるほどの権利だということは分かった。土俵はしけた。順を10条は、ただいるんだ。その瞬間、重大な爆發音がハウディをやおるがした。モニターの画面がやおれ、怒りが落ちた。会場、外上防護備の一部が破壞されました。ハリンは被民を惨下症になった。恐怖以上に見下げる眼睛があった。それが、こんなことを。土俵の無波乱たく、そして先駆べ死んでいた。ハリン、その人は、順が绝对に入ってはいけない人物だ。ですが、一緒の人事、そしてリク、れるような線で、人種、グループだ。土俵がファッションエルチェンに、のモニターに並走だよしたなんたちがいた。外上防護備を爆破した者たちだった。ハリンの層がジェネル、フーシャン、たち、すなないですよね。土俵はビヌの層のジャーバーミュンだ。だ、ジュノソールため、スはここまで来た。そして安全しのびをやしと、シャレたみみ通路がシャレた。スと一緒に移動しよう。しかしそのし、ミスの運書が死を散らして中継んできた。会場、防護ラインがちゃんくつきません。外部支援は、あと5分です。ハリンは運書をジェンタ。土俵を襲うためにちゃんくちゃってきたやんチャシだった。ハリンシャン。運書がやにえをしけた。攻撃はテストです。テスト。つはまだあなたがシャンシュレン。完全には中心していません。人は、表面でなチェンチュにこぎません。ハリンはなじがりった。では、本段の攻撃は、運書はうなずいた。しまってもいません。外では爆發音や重生がしく、ハリンはシャンシュレンである種よりも、人生気見られるかが深かった。土俵はビヌのジェニソをついた。ハリン、しっかりしろ。順は、無がそりばいた最後の希望だ。そのやにの青には、もできない耳が印されていた。Español Episodio 3. Herencia oculta y primer ataque, los secretos de la heredera de Satán. La guerra empresarial. La alarma resonó fuera de la mansión. Los guardias se movían frenéticamente, gritando por el intercomunicador. CCTV del perímetro fuera de servicio. Alguien está interfiriendo las señales. 2 vehículos armados. Acercándose a 200 metros de la puerta norte. Arin estaba aterrada y, por instinto, agarró la manga de su padre. «Papá, ¿qué está pasando?» El presidente Doyeon tomó su mano y se apresuró hacia el interior de la casa. «Primero vamos a la sala de seguridad». «Pero...» «Arin». Su voz era baja y firme, cargada de responsabilidad y miedo al mismo tiempo. «Ahora no es momento de explicaciones». Al entrar en la sala de seguridad, una pesada puerta de acero descendió. Paredes gruesas a prueba de sonido, monitores ocultos y cajas fuertes con código se alineaban. Arin respiraba con dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué alguien atacaría a papá? Doyeon miró los monitores y cerró los ojos lentamente. Creo que ha llegado el momento de decirte la verdad. Sacó un antiguo expediente del depósito. Un sobre marcado con tinta dorada. Número de heredera, 01, Anarin. Arin se quedó sin palabras al leerlo. Esto. ¿Qué significa? Eres mi única heredera legal. Y también está la herencia que dejó tu madre. Mi madre. ¿Qué tipo de...? En ese momento, un guardia entró corriendo. Presidente. Uno de los vehículos está intentando forzar la entrada. El corazón de Arin casi se detuvo. Yo, ¿por qué soy un objetivo? Llevo una vida normal.
Solo con mamá. Do-yeon apretó su mano. Por eso tu madre te escondió. ¿Por qué tuvo que esconderme? Sacó un documento del sobre. 31% de acciones, heredado íntegramente a Anarin. Tienes el control absoluto del grupo. Por eso, eres la primera en ser objetivo. Arin contuvo la respiración. ¿31%? Aunque no entendía totalmente el número, sabía que significaba un poder suficiente para que quieran matarla. Do-yeon continuó. ¿Y quién te apunta? Es solo una persona. En ese momento, una enorme explosión sacudió la mansión. Las pantallas de los monitores temblaron y el polvo cayó del techo. Presidente. Una parte del muro de seguridad ha sido destruida. Arin casi gritó. El miedo se mezclaba con otra emoción más intensa. ¿Quién está haciendo esto? La mirada de Do-yeon era fría y profundamente triste. Arin. Esa persona es alguien que jamás debes conocer. ¿Quién? Un silencio breve. Y una voz baja y temerosa dijo. Es el grupo Hinseo. Antes de que Do-yeon terminara de hablar, en los monitores aparecieron hombres con guantes negros. Eran los que habían volado el muro exterior. Las manos de Arin temblaban. Papá, no. Vamos a morir. Do-yeon tomó su mano con firmeza. No. He venido hasta aquí para protegerte. Presionó un panel en la pared de la sala de seguridad y apareció un pasadizo secreto. Arin, ven conmigo y salgamos de aquí. Pero en ese momento, la secretaria Unseo entró corriendo, jadeando. Presidente. La línea de defensa no durará mucho. La ayuda externa. Solo hay 5 minutos. Arin miró a Unseo. Sus ojos mostraban cuánto había luchado para proteger a Do-yeon. Arin. Unseo continuó, este ataque es solo una prueba. Una prueba. El grupo Hinseo aún no está seguro de que eres la heredera. Ahora solo están tanteando. Arin se estremeció. Entonces, el ataque real. ¿Cuándo? Unseo asintió. Aún no ha comenzado. Afuera de la mansión, seguían escuchándose explosiones y disparos. Arin temía más por sobrevivir que por ser heredera. Do-yeon puso su mano sobre su hombro. Arin, mantén la calma. Tú eres la última esperanza que tu madre protegió. En esas palabras se escondía un secreto que nadie podría imaginar.